କହିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ପୂଜା କାମ ସରିବା ପାଇଁ। ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଶଳା ପୁରୋହିତଟା ବି ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ଛାଡୁନି। ଆଗ ମାଇକିରେ ଏଟା ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ବୋଲି ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଦେଲି। ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଏ ବି ସେଇଆ ସବୁ ଶଳା ଗୋଟିଏ ଲାଉର ବସି ମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ରଖିତ ଚଢିବ। ୟାର ବି ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଦେବି। ଶଳା ତିନି ପାଞ୍ଚ ରୁଚିବ। ନନ୍ଦଲାଲା ନନ୍ଦଲାଲା ଏ ନନ୍ଦଲାଲା तुंडरे हरी हरी बेकरे तुलसी माला गोपरु मथुरा चले मोरी लीला जे मुते विरोध कला हरि देवी तारो ठिया पाला इंडिया थई थई पिताश्री बाबा नंदलाला राति आसी 9टा हेलानी सब अरेंजमेंट सरी जाइए पिताश्री। जीव आकाड़ी प्रश्न चकड़ा पकड़ा को अंजुना नहीं दासरी वो मातेश्री को कहली फ्रिज रे देसी चिकन और माछ अछि टिके फ्राई करके दे दियो। माते तो राती की पंचम ओ भाई कि एटा वो पेट मारी दबो भाई लोग नो दई सड़ा बाबा को दी जोर को कंटा कर छैला हां परा ए बांधवी जाउची को तो तनी चिपिया सोना दिलानी कौन है ना कौन पे मते रखुथिला छोड़ो बेटा को देली मोर हळ करी बोली डाको देली केते थर कहली ए तम बापू दिटा को केते थर कहली नी ठाकुर पूजा तो माने करछ कर हमरा बुद्धि नाही ले बाबा बापू दी जण तोरा पेट मारी बनी ए माधवी तमे कोन जानि दाओ सन्ध्या 7टा हेले हम बापू दी जण करो ये क्लास चले वाला आज उची भागवत बसई को जन्मदिन किंतु पूर्णिमा आज भली दिन रे बदमाश न खाइले चलिबनी। सकाल सकाल लंबा चिकाटा धरे देला भागवत गोस्वामी पूजा हो हमके डालिवो आनिली ना नहीं तुम काम होला की मो काम रे काहे पिटी कोने होची अच्छा जाओ बात कुछ कर प्राकर की यशो बोती होता तो जाओ देवी कहीं आस्का दिया बड़ी लगुचा आज ये घरे आई सहे पारिबनी भागवत बसई का प्रसाद पाई बासो माते पिताश्री को सुरपान न होले तांको तृप्ति मिलिबनी तो आत्मा को कष्ट दियोनी माते सफर कहूची तमे बापा पति जा कहीं काको काम हो भाभी चिंती कथा भाषा करो कोई से बता पिछो तो के खराब लगे 5 वर्ष पर्यंत करिवालानो कोनो जाने पुत्र को करिवो शासन 16 वर्ष हेले पुत्रे करी मित्र पड़ो ये कथा कही तंती मुनि ऋषि गणो नंदलाला भागवत कहिला बड़ कहला संसारे थिबु जेते दिन हे गोविंद की कामिनी कांचन हे गोविंद विकिकाई बाप धन हे गोविंद बेसरी बाप धन हे गोविंद और धन रे तो मन हे गोविंद गोविंद
କରିଛ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତମେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରୁଛ ଭାଗବତ ବସେଇକ ମନ୍ଦିର କରି ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ତମେ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା মাধবী তুমি মহাপুরীটা কাহা পয়সা রয়েছ করছ অধিকার নইলে বাহারକୁ ଯିବୁନି সরু অরুয়া চাউল অন্ন নইলে পেটକୁ ଯିବନି পুরী ডালি ভଳି ডালি নইলে হবনি আমি নতুন লুগা পিন্ধিବୁ ଶୁଣ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ କି ଆଜି ଏ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବ মাধবী 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 মুহে মুহে জবাব দিয়ে চলে গেল বাবু মুহে মুহে জবাব দিয়ে চলে গেল পিতাশ্রী নারী হত্যা মহাপাপ পিতাশ্রী মাতৃ স্ত্রীଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ କରିବ ଭବ ଜଳେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ଶାକାହାରୀ ଚାଖଣାର କାମଟା ଜଳେଇଦେଲେ ହବନି ମାତୃ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ହବନି ନୋ ଟେନସନ গোবিন্দ 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 বন্ধু গলুচি মকরন্দ শ্রী মকরন্দ পান করি হেলে করিলে প্রচনারি হরি বল প্রসাদ নিয়ন্তু বাবু দেখি টাইমে প্রসাদ দেখি চালি আইল পুরোহিতে ও পুরোহিতে তোর সাঙ্গরে মহাপ্রসাদ খাইলে তোর পাপ লাগিব পুরোহিতে এই যাও সে প্রসাদ কু वर्षक 12 मास श्रेष्ठ पूर्णिमा आज प्रभु भागवत गोसाईଙ୍କ जन्म तिथि हिंदू पूर्णिमा आज दिन में मद पीवा घोर पाप এ পুরোহিতে বাপ দেখিছ কেবে বাপ দেখিছ? শুনো আত্মাকু কষ্ট দেব মহাপাপ চাইলা ସେଇଆ କର ଆତ୍ମା କହିଲା ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ସୁରାପାନ दामोदर पूजा केवल दक्षिण देई भागवत गोसाई पूजा करेनी आउ से भागवत गोसाई को पूजा करे जग मन का मंगल पाए ଏ ପୁରୋହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବନି जग मन का पुण्य फल पाए ও পুরোহিতে গঙ্গারে শব বিসর্জন করি গড়িয়ারে পিণ্ড দিলে পিতৃ পুরুষ উদ্ধার পাইଯିବେ तम भली पापी मन का हाथ पितृ पुरुष केबे भी पिंड पाइबनी ଏ ପୁରୋହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦିନକୁ ମଧୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ଏଇ କଣ ଦରମା ନୁହଁ तम पाप पुरे जन्माई तमे मत मानसे पुरी रहउछ পুরোহিতে गंगा काम करूछ तम बे पापी हजार मंदिर तैयारी करे से मंदिर देवता पूजा पाइबनी राक्षस ही पूजा पाइबे ଏ ପୁରୋହିତ ଲକ୍ଷର ବିନ ଦେଖି ସିଂହ ଦକ୍ଷିଣ ନାହିଁ ତ যা 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 কেতে টଙ୍କା দক্ষিণ নবু নে অতুল রাস্তায় যা राजा मणि को अभिशाप मुक्ति पाइबा पाई सुतन मंडल भागवत सुनथिले श्रीमद भागवत महात्मा कहले सही बने ଏ ଭାଗବତ ବାଧ୍ୟ ଶୁଣାନି सुरत कथवा बड़ पुण्य हमर पुरे जन्माई तमे चंडाला काम करछ এ পুরোহিতে राजा भागवत गोसाई को अभिशाप देउछ এ तमरे पापी ब्राह्मण शासन करे पाप तम मन मुखा खोली लगे राजा भागवत गोसाई को अभिशाप पड़ो अभिशाप पड़ो ଓ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଓ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଓ ପିତା ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳ ଓ ପାଇଁ ଚାରି ଧାମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଓ ଶଳା ମୋ ପିତା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ଆଜି ତ ସେ ଚଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ ও নন্দলালা ইন্দরে হরি হরি বেকরে তুলসী
তুলসী মালা গোপରୁ ମଥୁରା ଚାଲେ ଓରି ଲୀଳା ଯିଏ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦେବି ତାର ପିଆ ପାଲା ତିନି ଜଣା ଦେଇ ତତେ ମାରିଦେଲ ବର୍ତ୍ତ ମୁଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ ଇଏ ହବ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବହି ତା ପେଟରେ ବୁଝିବି ମୁଁ ଛୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକର କଣ କରିଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଦ ମିଶାଏ କୂଳ କରିଦ ଭାବି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଗଲା ସେଇଠୁ ଗୋଟାଏ କୂଳପୁରେ ତ ମରିଗଲେ କଣ କୂଳପୁରେ ତର ବଂଶ ବୁଡିଗଲା ଗାଦିଲେ ହବ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ କୂଳପୁରୋହିତଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବନି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ବଢିବା ବାପା ଚାର ଜତ ଉଦାହରଣ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତି ଗର୍ବ ରାବଣ ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦାସୀ এই କେମ୍ପା ଅକର୍ମା କୋଉ କାମ ଭୁଲିବ ଘରେ ବସି ଖାଇ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ତ ମେଡିସିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁ ଖାଇବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାହା କେବେ ହିସାବ ରଖିଛୁ ହିସାବ ରଖିଛି ଆଉ ହିସାବ ରଖି ସବୁ ବୁଝିଛି ବାପେ ଓଡିଶ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ ଘରେ ଗୋଟେ ଭାତ କାମ କରି ସରିବନି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଦେଖ ନା ନହେଲେ କଣ କରିବ ନାଇଁ ନେବ ନାଇଁ ଦଉନ ଫୁଲ ଦଉଛୁ କେମ୍ପା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଶବକୁ ନେଇ ଦେବି ମାଠୁ ଆଟାଉ କଣ କହିଲୁ मोरी अच्छा करे पापा भाई तुम पाटी चुप कर मातेश्री तो वो मुहारे लगाम दे दे कौची ताद न होले किते बेले मो मुंडो को पित्तटा चढ़ी जीवो सीधा कंटीरु मुंडटा को अलग एते पापा को धर्म सहिबनी तो बात कल चुप ही पड़ले तो बटी जाओ सुनो तमे ने लास्ट को पड़ी दो वो बता दूची मोर गार के किछि भी कहिबनी से हे बाबा लता आज পর্যন্ত ভাবুଥିଲି
স্ত্রীটা বড় নয় বলে আছি দেখছি কুর্তা পরে স্ত্রীটা বড় পিতাশ্রী এই শোনা শোন পিতাশ্রী নন্দলাল ভাগবত কহিলা বড় কইলা কহিলা হরি ভকত যেতে থাকি গোবিন্দ সে মানে নরকে যাতি হে গোবিন্দ এবে ওই বুপার হে গোবিন্দ উদরে ধরণী হরি হে গোবিন্দ হরি বলো